Halo Bapak 2 Ibu 2, kali ini Mimin akan merangkum alur cerita film Dark Spell 2021 yang mana film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang menikah dengan iblis karena suami tercintanya mati. Bagaimanakah kisahnya? Oke, mari kita cekidot. Film ini diaktori seorang wanita yang bernama Xenia. Xenia adalah seorang wanita yang mempunyai satu anak. Di awal film, Xenia sedang merias seorang wanita yang ingin memulai pernikahannya bersama Victor. Соня, не вертись, пожалуйста. Я вот здесь немножко еще приберу. Как же. Ой, Вить, ну ты чего не смотри, это же плохая примета. Блин. Я не верю в приметы, ты же знаешь. Tak lama kemudian, Xenia pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Xenia melihat suaminya sedang genjot-genjot bersama wanita lain. Melihat kejadian itu, Xenia pun langsung pergi. Xenia menuju rumah ibunya. Di rumah ibunya Xenia merasa suntuk bro. Yah namanya juga diselingkuhi ya kan? Yang kemudian, sang ibu berkata, Хватит себя мучить. Ты же его насильно не удержишь. Не хочу, чтобы Полинка без отца росла. Насильно любить не заставишь. Не привораживаешь же его. Esok harinya, Xenia pun pergi ke rumah suaminya. Nama suaminya lucu bro, masak dikasih nama Kira ya kan? Hehehe, Mimin pikir kira-kira, tahu-taunya namanya si Kira. Xenia pun sampai di rumah Kira. Mimin kasih tahu ya, kalau hubungan Xenia dan Kira tidak direstui oleh orang tuanya Kira guys. Dan kemudian, Xenia dan Kira pun ngobrol. Ну, если тебе это нужно для жизни, для творчества, ты можешь встречаться с другими. Мы же сильные, мы все сможем. Да нету никаких мы. Мне уже дышать нечем, понимаешь? Есть мы. Есть ты, я и Полина. Залетел от меня и все. Я теперь твоя собственность. Да отвали ты! Дура. Malam pun sudah tiba, yang mana Xenia pun mengikuti omongan ibunya untuk melakukan mantra. Maksud tujuan Xenia adalah, agar si Kira kembali lagi bersama Xenia dan mencintainya. Я уж думала, ты заблудился. Помоги мне. Любишь. Только сразу скажи, голову не дури. До конца пойдешь ли так? Гордость потешить. Хочешь, чтобы навсегда твоим был. А иначе начинать не надо. Есть у тебя подружка? Кто замуж собирается? Да вроде все замужем уже. Надо найти, чтобы любили друг друга больше жизни. Dan terjadilah perjanjian mantra antara mereka berdua. Оградишься на 4 стороны. В церковь иди. Ровно в том же порядке. Не сбивайся. Чтобы та пара венчалась. Любит, вернется, нет. Добра не жди. Приворот обратно не вернешь. Если обманула меня любовь не настоящая, духи не простят. Кровь к крови прикипает. Приворот успей, пока мясо не сгниет. Esok harinya, Xenia pun pergi ke pesta pernikahan Sonia dan Victor. Oh ya, asal kalian tahu film ini ada horornya juga loh. Baiklah kita lanjutkan. Sesampai di gereja, pernikahan Sonia dan Victor pun dimulai. Мы собрались сегодня, дабы стать свидетелями вступления в брак Виктора и Софии. Таинство это священное. Yang mana si Xenia pun melakukan aksi mantranya. Первая свеча, душа моя. Как эти свечи свиты вместе, так и мы с тобой, раб Божий Кирилл и раба Божия Евгения, будем свиты. Вторая свеча, душа твоя. Чтобы не бросил, не солгал. Никуда не сбежал, души не чаял, других не примечал. И свечи зажигаю. По мне, рабе Божий Евгения. Первая свеча, душа твоя. Вторая свеча, душа моя. Первая свеча, душа моя. Вторая свеча, душа твоя. Первая свеча, душа моя. Ты мой, а я твоя. Ketika mantra dan pernikahan Sonia selesai, Xenia pun pingsan akibat makan daging busuk.
Zenya pun dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sonia menunggu di luar dan temannya si Oleg datang untuk menghiburnya. Это очень плохая примета. Victor adalah seorang dokter guys. Dan dia pun berhasil menyelamatkan Zenya. Kemudian, Victor pun keluar dari ruang kamar Zenya. Tak sengaja Victor mendengar suara orang yang sedang ciuman di salah satu kamar, yang ternyata Sonia dan Oleg sedang asik ciuman. Вить. Вить, я тебя прошу тебя, выслушай. Я не знаю, что случилось, Вить, пожалуйста, умоляю тебя, я не понимаю, как это могло случиться, Вить. Haduh, nyesek banget ya perasaan Victor. Dan malam pun tiba, Zenya yang masih di rumah sakit seketika itu Kira pun datang menemui Zenya, dan mantra yang dilakukan Zenya pun berhasil. Ты была права, мы должны быть вместе, мы совсем справимся. Kemudian, Kira pun membawa Zenya ke tempat di mana suaminya sering melakukan kesenian. Sesampai di tempat itu, mereka pun melakukan genjot-genjotan. Oh walah, bahaya juga ditonton anak-anak ya guys. Tapi tidak apalah, namanya juga film. Dan pagi pun tiba, Zenya dan Kira pun pergi ke rumah ibunya Zenya. Tujuan mereka untuk membawa Ponia anaknya Zenya. Да и вместе побыть хочется. Ладно. Karena film ini disertai horor, adegan pun langsung dialihkan di tempat Kira, yang mana Kira sedang melakukan kesenian membuat wajah istrinya. Setelah itu, lagi-lagi mereka melakukan genjot-genjotan, dan itu merupakan akibat dari mantra tersebut. Keesokan harinya, Zenya yang sedang bekerja menjahit, tak sengaja jumpa dengan Victor, dan Zenya pun mengajak Victor untuk mengobrol berdua. Простите, я, наверное, лезу не в свое дело. Казалось, что вы очень сильно любите друг друга. Дело. Мне тоже казалось, но я ошибался. Знаете, я очень сильно перед вами виновата. Правда, это уже не имеет значения. Тоже выше или? Да. Di tengah obrolan Zenya diganggu iblis dari mantra itu, dan membuat Zenya mengalami sakit perut. Victor yang datang langsung membawa Zenya ke rumah sakit. Женя, что такое? Где болит? Adegan pun langsung dialihkan kepada mereka yang sudah keluar dari rumah sakit, yang mana Kira sudah berada di situ guys. Akibat cemburu Kira, terjadilah pertarungan UFC di antara Kira dan Victor. Nah, Mimin kasih tahu ya, kalau Victor bukan perusak hubungan mereka ya guys. Что такое, а? Ир, стой! Прекрати! Да стой! Успокойся! Это врач! Мне плохо стало, у меня домой. Dan mereka pun pergi. Di tengah perjalanan, Zenya yang ingin ke tempat ibunya, Kira malah membawa ke tempat ibunya. Ир! Куда мы едем? Слышишь? Ты обещал меня к маме привезти. Но я и привез к своей. Издеваешься? Она же меня ненавидит. Suasana sangat tegang bagaikan mereka yang sedang bermain catur. Padahal, maksud tujuan Kira untuk meminta restu dari orang tuanya. Akan tetapi, orang tua Kira tetap bersikeras menolak hubungan mereka. Ibu Kira yang tidak merestui dan tidak memberi cincin itu, Kira langsung memotong jari ibunya. Adegan pun dialihkan di tempat gudang kesenian Kira untuk menjemput anaknya, dan pergi meninggalkan Kira. Zenya merasa mantra yang digunakannya sudah kelewatan, yang ternyata,
Mantra yang digunakan Zenya iblislah yang mengendalikan Kira. Ну как можно заставить кого-то любить? Просто ты моя, а я твой. Zenya pun pingsan dan diletakkan di bak mandi. Begitu juga dengan anaknya. Maksud tujuan Kira untuk membekukan mereka dan menjadikan patung kesenian Kira. Zenya pun sadar dan berusaha membawa anaknya untuk pergi dari tempat itu. Малыш, ты проснулась. Мы всегда будем вместе. Akhirnya Zenya pun berhasil keluar dari tempat itu. Tanpa sengaja teman sepekerja Zenya melihat Zenya sedang ketakutan dan membawa Zenya ke rumah Victor. Ты чё, больная, что ли? Di perjalanan, Kira langsung datang dari belakang untuk mengejar mobil itu, dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Dan adegan pun dialihkan, yang mana pagi pun sudah tiba. Zenya yang sudah bangun sambil melihat makanan, kemudian Victor pun datang. И подгузники для вашей дочери. Надеюсь, подойдут. Вик, посреди ночи к вам ввалились, вы, наверное. Виктор, простите, мне так неудобно. Давайте так. Вы завтракаете и отдыхаете. Потом я вернусь, и мы что-нибудь придумаем. Договорились? Договорились. Хорошо. Dan adegan pun langsung dialihkan ke Victor yang sedang berada di lift. Spontan Victor bertanya kepada salah satu karyawan apa yang mereka bawa, yang ternyata itu adalah mayatnya Kira. Кто у вас там? Открытая честь на Махковая. Надо будет маску сделать, а то родных кондрашек хватит. Di sisi lain, Zenya yang sedang berada di rumah Victor diganggu oleh rohnya Kira, yang tak lama kemudian Victor pun datang. Женя, что случилось? Кир был здесь. Я не понимаю, как он нас нашел. Женя, Кир погиб. Victor pun langsung membawa Zenya ke rumah sakit untuk melihat mayat suaminya. Ketika Zenya meminta untuk meninggalkan dia sendirian, lagi-lagi Zenya pun diganggu. Я просто не могла тебя отпустить. Zenya pun berhasil keluar. Ketika hendak pulang, Sonia pun datang melihat Zenya dan Victor berdua. Sonia beranggapan kalau Zenya sudah merebut kekasihnya itu. У этой девушки сегодня погиб муж. Victor dan Zenya pun pergi untuk menemui wanita mantra itu. Tujuannya mereka untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi. Zenya pun menceritakan kepada Victor apa yang sedang dialaminya. Mereka pun menceritakan apa yang terjadi kepada wanita mantra itu. Не настоящая у вас была любовь. Но некоторые ошибки только смерть исправит. Но я хочу все исправить. Должен же быть какой-то... Я сама теперь не знаю, что делать. Только это очень опасно. Что мне нужно сделать? Не тебе. Ему. Victor pun langsung dijadikan sebagai pembaca masa depan untuk memperbaiki semuanya. Пхэн Лав Пескер. Я в Бэнк. Iblis yang sudah merasuki tubuhnya Victor, mencoba untuk membunuh si Zenya, yang nanti ini gagal karena dibantu oleh sang ibu dari wanita mantra tersebut.
Dan Victor pun akhirnya sadar. Setelah keluar dari tempat itu, Victor kecewa dengan Xenia karena apa yang sudah dia lakukan. Adegan pun dialihkan di rumah sakit, yang mana Sonia yang sedang tertidur karena menunggu Victor. Tak lama kemudian Oleg pun datang. Asik ngobrol, Victor pun datang juga. Victor pun menyuruh Oleg untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Dan adegan dialihkan secara bersamaan. Yang mana, Xenia sedang berada di dalam gereja sekaligus mengingat perkataan si nenek untuk melakukan mantra, maksud tujuannya untuk memperbaiki semuanya. Дочь моя глупая, столько ошибок натворила. Духом задолжала. Думала, чистой любовью откупиться, но ничего не получилось. Ketika Xenia ingin memperbaiki jubah hitam yang terbalik itu, Xenia pun diganggu oleh iblis suaminya. Yang tak lama kemudian nantinya si nenek pun datang. Dan disusul juga oleh Victor, Sonia dan Oleg untuk membantu Xenia. Вот и все. Все в сборе, кого это касается. Kemudian, ketika mantra sudah dilakukan, iblis malah masuk ke tubuh Sonia. Dan terjadilah peperangan spiritual antara iblis dan si nenek. Akhirnya Sonia pun bisa diselamatkan si nenek. Dan adegan langsung dialihkan ke Victor dan Xenia yang sedang menuju rumah ibunya. Sesampai di rumah, ibu dan Polina sudah dibawa Kira tempat keseniannya guys. Ingat ya, Kira sudah menjadi iblis. Dan mereka pun pergi ke sana. Ketika Victor ingin menyelamatkan ibu Xenia. Yang ternyata si Victor kena prank guys. Rupanya si iblis berubah wujud. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Yang tak lama kemudian nantinya Xenia datang menyelamatkan Victor dengan cara memilih Kira untuk menikahinya. Остановись! Я буду с тобой. Ты мой, а я твоя. Забирай мою душу. Dan adegan pun dialihkan di gereja, yang mana Xenia akan menikah dengan iblis suaminya itu, dengan dihadirinya patung-patung buatan suaminya. Inilah film yang dinamakan Cinta Ditolak Dukun Bertindak, dan film pun selesai.